से आलोचना करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेमा श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री बरदा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक शशिकांत दादा, सप्रति ऋतिक देवता मंडली, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता मातृमंडली, छोटे छोटे पिला माने समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। जा हो आज यही पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି गजपति जो ऑनलाइन सत्संग यही सत्संग रे जो माने भोग प्रदान करते समस्त महाजीवन इष्टिपुत हो, समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु, दीर्घायु हुंतु, शतायु हुंतु, निरोग रुहंतु, या ही परम पिता निकट में प्रार्थना। आज ये नाम विषय मते आमर दादा कही आमर नाम विषय चली वर्तमान ऑनलाइन सत्संग, तेणु नाम विषय कहे जे जड़े दीक्षा नहीं मध्य जड़े दीक्षा नहीं बा न नहीं ठाकुर समस्त को भल पाती। ये नामटा जड़े जप करुले न करुले ठाकुर ए सृष्टिर समस्त को से भल पाती। आ प्रत्येक समय रे ठाकुर समस्त को बंचेवा चेष्टा करती। जो माने नाम नहीं थांती से माने सहजरे तांकर कथा गुड़ाक बुझी पारती, आउ जो माने नाम नहीं न थांती ता कथा गुड़ाक से शुणी ही पारती नहीं। से भलिया बहुत उदाहरण रही। तो जीवंत गोटे कथा कहबी, डॉक्टर जतीन्द्र नाथ दास गुप्ता से ठाकुरंकर बहुत परम भक्त थे। दिने बहुत दिन परे ठाकुर को से दर्शन करने आसछंती। जेतेबेले ठाकुर को दर्शन करने आसछंती, ठाकुर माने केते गुप्त कथा माने जो कथाटा ओनली डॉक्टर जतीन्द्र दास गुप्ता सी ही जानी आउ ता छड़ा केही जानी नांती। सेही कथाटा को ठाकुर केते सुंदर भाव में मने पकाउछंती। जेतेबेले प्रणाम कर प्रणाम कर बसछंती, आलाप आलोचना समय रे ठाकुर कहउछंती, ए जतीन्द्र दा आपण जो से माने जामु गछर कथा टिके कहतु। जतीन्द्र दा आश्चर्य हो गले, कहले ठाकुर से कथा कौन आप जानी? कहले हाँ जानी, तुम्हें कुह। जतीन्द्र दा कहते ठाकुर मु जेतेबेले छोट थिली सेतेबेले कौन है जामु खाइबा गछ उपरे उठीगली। जेतेबेले गछ उपर को उठीगली जामु खाइबा से समय रे मु जेतेबेले उल्हिबा खोजुची से समय चारि पांचटा साप माने से गछर चारि पाखरे से बुलुछंती। आ मु उल्हि पारली नहीं, बहुत डेरी जगिली, जगी 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 जेतेबेले उल्हिले नाही मो शेषरे से गछ उपरे शुइली एवं भोक मेंटेवा पई जामुकुड़ी खाइकिना शुई पड़ली। एवं से जामु गछटा नदी साइड रे थिला, पावना नदी बंध साइड रे थिला। एवं सेही जामु गछरे सेकेंड दिन रहिली, तापरे थर्ड दिन माने 3 दिन से जामु गछरे बसिकिना रहिली। एवं 3 दिन जाक से साप चारि पांचटा से गछ चतुर्पार्श्वरे गले ही नाही। आउ जो जगह जामु गछटा थिला सेही जगह को केबे लोक ही जानती नहीं। आ मते जामु खाइबार बहुत इच्छा थिला। मो जेतेबेले पाचिला जामु देखि पकेली गछ उपरे चढ़ी गली, किंतु मु आ उल्ही पारली नहीं। किंतु कालक्रमे एमिति हैला जे गुटे बहुत बड़ गुटे माने बोट, जो नदी रे बोट चले, डंगा चले, से बोट टी से शब्द करी करी आसिला। जेतेबेले शब्द करी करी आसिला सेही समय रे कोन हैला जे से माने ता दिग माने हजे देला। से माने कंट्रोल ही करि पाले नै, जे चलाउथिले से माने बोट टाको तो सेटा को से कंट्रोल करि पाले नै। आसिकना से जामु गछरे बाडे ही गले। जेमिति बाडे छथि साप गुडा को एपट सपट सब पळेले। पळेला परे से जामु गछटा माने टळी पड़िला। एवं जेमिति टळी पड़िला मु से स्टीमर रे बा से जहाज ऊपर पड़ी गली। एवं तापरे से स्टीमर माध्यम रे मु पळेली बहुत दूरिया को, एवं तापरे मु उल्हेइली। ताले ठाकुर मु तो सेते बेले दीक्षा नै नथिली, किंतु एई कथाटा आपण केमिति जानिले? सेते बेले ठाकुर कहउचंदी, तू सेना नामटा नै नथिलु, मु सबु बेले मोर प्रत्येकटी ए सृष्टिर प्रत्येकटी जिनिस को मु सुरक्षा रे रखिबा पई चेष्टा करे। एवं प्रत्येकटी मोर संतान से माने केमिति सुख शांति आनंद रे रहिबे सेटा होची मोर चिंता। किंतु मनीष माने मो कथाटा को बुझी पारंती नहीं।
तेणु से निज इच्छा चलती बोली कष्ट पाती। पुणी ठाकुर को से ये कथा ये जो टर्च लाइट कथा आश्चर्य होती जतीन्द्र नाथ दासगुप्ता आश्चर्य होती जो जिनस गुड़ाक निजे जतीन्द्र दासगुप्ता आज पर्यंत कहारी को कही ना से गुड़ाक ठाकुर पचारुंट माने ये विश्व ब्रह्मांड मालिक ताको पाखरे कौन सबू कथा अछपा प्रत्येक मनीषर प्रत्येक जिनिस सी देखती एवं जानती ताकर तो संतान आमे तो जितेबले से ट्रच कथा कहले जतीन्द्र नाथ दासगुप्ता को जतीन्द्र दास गुप्ता से कहते ठाकुर मुझे आर्मी रे डॉक्टर थी से बहुत राति पर्यंत मते खाता मेंटेनेंस करने पड़ूला एवं खाता मेंटेनेंस करी प्रत्येक दिन मु लाइट लिभेकिना जाए जदि लाइट मु न लिभाए आर्मी रे एते स्ट्रिक्ट जे प्रत्येक टी काम जदि ठीक ठीक न करा जाए तारे तार दंड विधान अच्छी। तो दिनकर घटना कौन है जे मते बहुत निद लगिला मु काम करू करू ऑफिस रो लाइट आउ लिभेलिनी पळेली रूम को बारंबार बारंबार मो आखिरे पड़िला मु उठी पड़ जेतेबेले मु देखुची मो रूम रु जे मो ऑफिस रो रूम रो लाइट जळुची सीधा मु दौड़ी किना गली एवं लाइट टाकू लिभेई किना आसिली जदि सेई दिन सका मु तार दंड पाई थांती। ठाकुर को जतीन्द्र नाथ दास गुप्ता कहते जे ठाकुर आपण ही अंतर्जामी मु नाम नहीं नहीं किंतु तापरे मध्य आपण मते दया करिसंती नाम नेला परे तो मु आपण को भल भाव में बुझी पारले किंतु नाम जेते बेले मु नेई नथिली आपण मते ही रक्षा करिसंती बारंबार मते रक्षा करिसंती मो सहित अछंती। बहुत जगह भी देखा जाइए जो माने दीक्षा नाम नहीं न थांती बा दीक्षा नहीं न थांती ठाकुर तांको बहुत भल पाती जेमिति गुटे माँ बापांकर 5 जन पुओ अछंती गुटे पुओ जदि बालुंगा बा मद्यप चरित्रहीन बदमाश हो जाए ताले ठाकुरंकर चिंता सेतेबेले बेसी थाए जे से ता बापांकर चिंताटा बेसी थाए जे से पुओटा टिके मोर भल हो जाता से पुओटा टिके भल रास्ता रे जाता एवं ताकू ही बेसी भल पाए आ जो माने यज्ञ पुत्र से मानको देखिबे माँ एते ताको गुरुत्व दियंती नहीं कहीं से माने ऑलरेडी से माँ बापांकर कथा मानती से संतान माने आ जो माने माँ बापांकर कथा मानती नहीं ता प्रति बहुत चिंता ठाकुर तद्रूप जेते बेले जने खाली दीक्षा नहीं नामटा करुची जे ठाकुर ताकू भल पाइबे ता नुहे दिने पालिदा से जाइछंती अर्घ कलेक्शन करने जिते दुर्गा पूजा हुए से समय आगे सब रिसीव बही आसूला आ से रिसीव बही धरिकिना प्राय मु भी निजे कलेक्शन करिछि जो माने दीक्षा नहीं न थांती तांको घर को जाई आमे कलेक्शन करथिली मु के 2 टଙ୍କା के 5 टଙ୍କା के 10 टଙ୍କା एमती जदि कलेक्शन ठीक भाव हुए नहीं बहुत बही आसताए तारे 50 टଙ୍କା से बही रे 10टा पेज थाए 50 टଙ୍କା करिकिना सेटा निजे भी देवाई पड़ूला ये भी होता खाली बहीटा कहीं डिपोजिट करबी किसी तो अर्घ दे दिए तो से भाया पालिदा से जिते दुर्गा पूजा समय उत्सव पर बही आनी एवं से कलेक्शन करुले किसी गुरु भाई मान को धरिकिना ये कलेक्शन करू करू दिनकर घटना कौन है दिन दुईपर खाइबा समय सब गुरु भाई मान को भक भी लगुच तो जिते भक लगुच जड़े भाई कहले जे दादा आज एतिकी कलेक्शन करवा काली पुणी आउ थे आसवा पालिदा कहते जे एटा तो गोटे घर अच्छी एटा सरीगले गाँ टी कलेक्शन सरीज ये गाँ को आमको आसवाई पड़ोनी काली आम गोटे नुआ गाँ जा बोले ठीक अच्छे जिते जाई से जड़े भद्र व्यक्ति कबाटा ठक ठक करुँच से भद्र व्यक्ति बाहर बाहला पर पचारे जे आप कहीं आसछंती कहले आमर उत्सव अच्छी आई किसी अर्घ कलेक्शन करने आसचु एतिकी पालिदा कहते खाली 1 मिनिट पर्यंत एभलिया गाड़ी देले से भद्रलोक माने भीषण गाड़ी देले पालिदा कहते सब गुरु भाई मान को कहीं उत्तर देवनी से जहाँ कहते कहतु किंतु जड़े भाई सी माने मने मने बहुत विरक्त होता तो जहाँ भी हो से भाई जनक गाड़ी दे सारा पर कहते जे आपण मानक तो मु बहुत कड़ा कड़ा कथा कहीदेली आपण मैंने दिन द्विपर आसछंती खाली मुहरे कहीं जीवे घरे टिके लडू अच्छी खाईदेकरी जातु से गुरु भाई जनक कही पकेले आपण जो लडू गुड़ाक खुएले सेठरे आमर पेट पूरी जाइए आपणकर ये लडू आमर दरकार नहीं सीधा रागिकिना पलि आसिले
आसिला परे एई भले 40-45 दिन चली जाए कलेक्शन करती करी सारिला परे जेतेबेले देवघर गले माने ठाकुर को दर्शन करने जो दिन उत्सव अच्छी उत्सव रे जाई जेतेबेले ठाकुर को प्रणाम करुछंती ठाकुर कहले जे पालित सेदिन तू जो खाइलुनी भोकरे रहिली जानिछु पालित आश्चर्य हो गले ठाकुर आम सहित केतेबेले थिले जे सी भोकरे रहिले कहउछंती मने मने से चिंता करी पकेले कहले कौ दिन आम सहित ठाकुर थिले ताको बुझी पारु नांती पालिदा पुणी ठाकुर कहते शोण से दिन दिन दीपर जाइथिला से लड्डू खाइबा पई तुमको कहिथिला सेतेबेले पालिदा सबु कथा मने पड़ीगला कहले ठाकुर आपण आम सहित थिले मु अधम बा आम गुरु भाई माने केही जानि पारेनी माने पालिदा आश्चर्य हो गले सी तो स्वयं विश्व ब्रह्मांडर मालिक अत्र जत्र सर्वत्र विद्यमान से सबु जगह थांती तो जेतेबेले एई जिनिसटा पालिदा निजे अनुभव कले तापरे ठाकुर कहते शोण पालित तू जाइकरी प्रायश्चित करिवु क्षमा मागिबु से भद्र व्यक्ति पाखरे तुम्हें जो न खाइकिरी आसीच एवं जो कड़ा कथा कही तो क्षमा मागिबु पालिता आश्चर्य हो गले माने गुरुंकर निर्देश पालन करने पड़िबो तो किंतु तांको मन भितर गुटे कथा जाग्रत है से भाईटी तो दीक्षा नहीं नहीं किछि नहीं और ठाकुर ता प्रति एते दरद ता घर को जाइकरी आमे क्षमा मागिबा किंतु गुरुंकर निर्देश पालन तो करने पड़िबो जा भी हो सब गुरु भाई आसिले आसिला परे सब तांकर मीटिंग बसिला कहले जीवा केमिति से दिन तो कम से कम 1-2 मिनिट गाड़ी शुणीचु आज गले पुणी से लोक गाड़ी दब आमे जीवा केमिति गुरुंकर तो निर्देश जीवा पई पड़िबो जा भी हो पालिदा तांकर गुरु भाई माने जो माने कलेक्शन दायित्व थिले सब मिसिकिना एका सहित गले सेई भितरे पाखापाखि 2 मास बीती गलानी तो जेतेबेले जाई तांको द्वारे किए कबाटा ठक ठक करिवो सी तो बाहरिबे गाड़ी देबे एई भलिया विभिन्न चिंता थाई सब गुरु भाई मानक भितरे जाई जेतेबेले कबाटे ठक ठक करछंती से भद्र व्यक्ति बाहरिले भद्र व्यक्ति बाहरी सारला परे से सांगे सांग अस्तव्यस्त होई कहउछंती भाई आपण मानकु मु बहुत दिन हलाणी खोजिछि 10-15 दिन हलाणी आपणकर तो मु ठिकाना जानिनी कोठु आछंती को गाँव रो लोक आपण माने किंतु आपण मानकु मु मने मने बहुत खोजुथिली एमने आश्चर्य हो गले कहले जो लोक गाड़ी देवा कथा सी आज एमती कौन कथबार्ता करुच्ची पुणी कह आसुन आसुन बसंतु घरे आपण मैंने बसंतु गुरु भाई माने आश्चर्य हो गले जमीती माने जोड़े खासी को बलि देला पूर्वर ताको घास खुए दिया जाए पत्र खुए दिया जाए सिंधर टिके लगे मालटा गलिकी ताको बलि दिया जाए से भाया गुरु भाई मैंने अनुभव कले जे ये मत बसईकिना आमको आज गाड़ी दब तो जहाँ भी हो भाई मैंने रूम रे जाइए बसिले बसी सारा पर पालिदा पचारुंट जे आपण आम मान को कहीं खोजुले कहले भाई मते क्षमा करदब कहले क्षमा करदेवी कौन क्षमा करदेवी कहले आपण मैंने जो दिन अर्घ कलेक्शन करने आसते से दिन मो स्त्री 3rd स्टेज कैंसर एवं से समय डाक्टर तांको इंजेक्शन एवं सेलाइन दउथिले आउ मु जेते बेले आपण मान कथा होतली आपण को गाड़ी दउथली से डाक्टर सार सब कथा सुनी आपण माने गला परे मु जेते बेले मु रूम भीतर को गली मो स्त्री पाख को से समय डाक्टर सार कहले जे जेते बेले जी आसीबो सेते बेले ताकू दान करिदबो एवं एई दान करिबा माध्यम देई केते जे रिष्ट खंडन हबो सेटा तमे जानिनो सेते बेले मोर टिके हृदबोध हैला मु सेते बेले डाक्टर सार को कहली मो स्त्री तो एमिति जानिछंती केते रोगिणा एमाने पुणी पैसा मागिबा पय आछंती मु तो सेइथि पे रागी पकेइली एमिति तो मोर अभाव पुणी फेर एमाने पैसा मागुछंती तो करिबी कोन आपण कहंतु डाक्टर सार सेते बेले कहिदे तुमे किछि ना किछि अर्थ तांको नारे कोनोसी गुटे जागा रे ठाकुर घरे रखि दियो एवं सेमान को खुजिबा पय प्रयास करो एवं सेमाने आसिले तांकु देई दबो किंतु मु सेना से दिन ठाकुर घरे मु किछि अर्थ रखी देइतिली ए पैसा किछि रखी देइतिली किंतु आपण मानको मु खुजी नथिली काहेकि जे आपण मानको किछि अर्घ देले जे मोर किछि रिष्ट खंडन हेबो एटा मोर विश्वास नथिला एवं जेतेबेले ठाकुरंकर मो घरे ठाकुर घरे जेतेबेले रखिली मु देखिली से दिनरु मो स्त्री टिके सुस्थ हेबाकू लागिला एवं एई 5 दिन पूर्वरु जेतेबेले ब्लड रिपोर्ट आसिला ब्लड रिपोर्ट रे बाहरी छि जे 70% ऊपर मो स्त्री क्योर हो जाइए मु आश्चर्य हो गले जे 3rd स्टेज
जोटा कि से समय जार कैंसर हेले सी बंचे नाही सेई लोक आज सुस्थ हो जाइए ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି ସେଇଥିରୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ 10-15 ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲି ଏବଂ ଗାଳି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ପାଲିଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପାଲିଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲଡୁ ଦଉଥିଲେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ ଠାକୁର ସେଦିନ ଭୋକରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଇ ଲଡୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ कहले एभलिया जदि गुरु थांती ताले तांकर शिष्य केते सुंदर मु भी दीक्षा नेबी एवं से दीक्षा नहीं थिले तने ये जो नाम रो कथा आज जो आमर पंडादा मते कहिले जे हृदानंद पंडादा जे नाम विषय कहबे ए नाम न नहीं थिबा लोकन को मध्य ठाकुर केते माने भलो पाउथिले आ जो माने नाम नहीं छंती जो माने ठाकुरंकर दीक्षा नहीं छंती ए नामटा आजिर नुहे ए राधा नाम जे माता मनमोहिनी देवी जप करुले माँ गर्भरे स्वयं परम पुरुष विश्व ब्रह्मांडर मालिक जहाँकर नाम से निजे ही जानी थिले एवं जेतेबेले माता मनमोहिनी देवी दीक्षा देले सेई समय रे से कहते माँ ए नाटा तो मु आगु जानी एई नामटा एई राधा नामटा आज विभिन्न सन्थ माने जप करुछंती किंतु ठाकुर ता सहित आ दीटा अक्षर ऐड करदेले राधा सहित जोटा कली जुग पई आवश्यकता जोटा बेसी इफेक्टिव आउ सबुठारु पावरफुल आउ ए नामटा ही आमे कंटिन्यू करूना ए नामटार ऊपर हमर विश्वास मध्य नाही जो माने दीक्षा नहीं छंती जदि कंटिन्यू एमने ठीक अजपा नाम करंती 24 घंटा खाइबा पीबा बुलिबा बसिबा तो तांको भितरे ए ग्रह दोष गुडा को सब कुआडे चली जीव तार ग्यारंटी नहीं तो ग्रह दोष कौन ग्रह दोष होची आम भितरे खराब चिंता ए चिंताटा खराब चिंताटा आसुची केतेबेले जेतेबेले मनटा खाली रहउची आमे जेतेबेले नाम करिबा ए नाम करिबा भितर देइकरी आम भितरे प्रत्येक जिनिस ए नाम करिबा भितर देइकरी हमर ए खराब वृत्ति गुडा को प्रवेश करिवो नै खराब कर्म आमे ही करिबा नै सब बेले जदी नाम करिबा आ ए नाम भितर देइकिना प्रत्येक जिनिस हमर सुंदर हबो तेणु ये अजपा नाम जदि आमे कंटिन्यू करबा दिन राति सब बेले खाइबा बुलिबा चलिबा गाड़ी चलेबा सब समय नामटा हवा दरकार तो ये नाम रो महत्व ऊपर मु टिके आपण मानक सहित शेयर करबी जे हमर श्रीपति मंडल दा एटा जो माने मोर यूट्यूब फॉलो करथिबे से माने प्राय सुनिथिबे आ बहुत जगह जाजन मध्य भी करिछि तो ए नवीन दा कटिगला तो तांको भाई माने सब बेले कहते तू गोटे दीक्षा नौनु आमर कुलगुरु अपमान होउची तू गोटे वंशर कलंक एमती ताको बहुत गाली दियंती तो दिने सी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा नहीं एवं दीक्षा नहीं सी तांको घरे प्रत्येक मास सत्संग आरंभ करिसंती किंतु जेतेबेले सत्संग आरंभ करिसंती प्रत्येक मास तांको भाई माने बहुत बिगड़ंती तांको हिंसा करंती एवं दिने कहले जे आमर तो कुलगुरु आसंती तू गोटे कौ नहीं कौ गोटे गुरुर दीक्षा नहीं जाइछु भजन कीर्तन एठे चलैछु आमर कुलगुरु अपमान होउचंती तू गोटे आमर वंशर कलंक तू गोटे आम वंश पई गोटे खराब माने मनीष तू आम सहित रह नहीं कहीं आम कुलगुरु जो दिन आसंती सी एई भलिया तू जेतेबेले प्रणाम करूनु सी निहाती खराब फील करथुबे आ आम कुलगुरु जेतेबेले आसंती तांकर आमे पाद धुई दउ ताकू चूड़ा चावल दउ एवं पादर पानी पीऊ लुगा पटा टंका पैसा दे आमे विदाय करू वर्षरे 3-4 थर आसंती आ तू देखिला बेलू तू गोटे पापीटा बोधे तू एठिया रहने तो पाई अलगा जगार तो पाई गोटे घर बनई देबी तो जहाँ भी हो श्रीपति मंडल दांक पाई से गोटे अलगा जगार से घर बनई देले से अलगा जगार तो घर बनई देले ताको कहले तांकर वंशर भाई माने तू जदी एई रास्ता देई करी जाइछु तार तोर गोड़ हाथ भांगी दिया जीवो तू आ रास्तार जीवनी तू से गाँ बाहर तोते घर बनई दिगला तू से रहीबू तो दिनकर घटना कौन है से गाँव रे तार किसी काम पड़गला तो से रास्ता देकर जिते बड़े जाऊँच दिन तांकर कुलगुरु आसछंती
ଯେତେବେଳେ ସେ କୂଳଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀପତି ଆସୁଛି, ସିଧା ଦୌଡ଼ିକିନା ବାହାରିକିନା ତାକୁ ତ ପିଟିବା ମାରିବା ଭଳିଆ ହେଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଆମର କୂଳଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଆସୁଛୁ, ଆମର କୂଳଗୁରୁର କଣ ତୁ ବଦନାମ କରିବୁ? ତୁ ତ ଗୋଟେ ବଂଶର କଳଙ୍କ, ତୋ ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ତୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୋ ଗୁରୁ ଦିନେ ବି ଆସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର ଆସନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ ପାପୀ ବୋଲିକିନା ତୋ ଘରକୁ ତୋ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କହିଲେ ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲିଣି, କାହିଁ ଠାକୁର ତ ମୋ ଘରକୁ ଦିନେ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବି। ମୋ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ମତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ତ ମାନେ ବଂଶର କଳଙ୍କ, ତୁ ଗୋଟେ ପାପୀଟା, ଆଉ ତୋ ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତିନି, ଦେଖ ଆମ ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର ଆମ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଯାଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଗୁହାରି ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ନିବେଦନ ଆଉ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ କିଏଟା କାନ୍ଦୁଛି, ଯାନା ଦେଖିବୁ, ଯା ତାକୁ ନେଇକିରି ଆ। କେଷ୍ଟଦା ଗଲେ, ଯାଇକିରି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାକୁ ପଚାରିଲେ ଏଇ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କହିଲେ ଦାଦା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିବି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡରେ ମୁଁ ଆଉ ପଶି ପାରୁନାହିଁ। କହିଲେ ଆ ଠାକୁର ତତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାଙ୍କ ଦେହଟା ସିରି ଗଲା, କହିଲେ ଠାକୁର ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ତୋ ନାଁ କଣ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀପତି। କହିଲେ ଶ୍ରୀପତି ଶୁଣ, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କହିଲେ ଠାକୁର ଆମର ନା କୂଳଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର ଆସନ୍ତି, ଆମ ବଂଶର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାଦର ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଗା ପଟା ଦେଇ ବିଦାୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ, କାହିଁ ଆପଣ ତ ମୋ ଘରକୁ ଦିନେ ବି ଯାଆନ୍ତିନି। ଠାକୁର ଚଟ କରି କହି ପକାଇଲେ ଏଇ ଶ୍ରୀପତି, ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ, ଖେଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ବାତାସା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପଇଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ, ଗୋଟା ପଇଡ଼ଟା, ତା ମୁହଁଟା ତୁ କାଟି ନଥିଲୁ, ମୁଁ ସେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପରା ପିଇ ପାରିଲିନି, ତୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ ପଇଡ଼ ଦେବୁ, ଆଉ ସେ ପଇଡ଼ର ମୁହଁଟା କାଟି ଦେଇକରି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଢଙ୍କେଇ ଦେବୁ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଶ୍ରୀପତି, ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ମାସରେ ଥରେ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ରେ? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷରେ ଆମ ଗୁରୁ 3 ଥର 4 ଥର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଇଏ ଶ୍ରୀପତି, ଆରେ ତୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁ? କହିଲେ ଠାକୁର ହଁ ମୁଁ କରେ। କେତେବେଳେ କରୁ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରେ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ଘରକୁ ଯାଏ, ତୋ ହାତରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତତେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି ଦେଖେ, ଏବଂ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୋର ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତାପରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି? ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେ ମୋ ଘରକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି, ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମୋ ହାତରୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇପାରୁନି। ସିଏ ଆଉ ନିରୁତ୍ତର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପୁରା ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଛି ଏବଂ ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଶ୍ରୀପତି, ଆରେ ତୁ ନାମଟା ଜପ କରୁ ତ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ହଁ ନାମଟା ଜପ କରେ ଯେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଇ, ସବୁବେଳେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ଆଉ ନାମଟା କରିପାରେନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ନାମଟା ସଦା ସର୍ବଦା କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି, ଆଉ ତୋର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସହାୟ ହେବି, ଏବଂ ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିବି। ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ ତୋ ଘରକୁ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିକିନା ଗଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଯଦି ନାମ ଅଜପା ନାମ କରିବି ତାହେଲେ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଥିବେ? କହିଲେ ହଁ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଥିବି ରେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଶୁଣିକି ନାଇଁ କଥା। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ନାମଟା ହିଁ କରିପାରୁନା।
ଆଉ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵଟା ହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଯେ ନିବେଦନ କରିବା ଟିକେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ। ଆମେ ନାମ କରିବା ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। କେବେ ବି ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ କେବେ ତଥାସ୍ତୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ତୁମର ଠିକ ହେଇଯିବ, ଏଇ କଥାଟା କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି କଣ ଯେ ଏଇ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଅ, ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ଉଗ୍ରୀବ ହବା? ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ? ଆମେ ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ହବ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଖୁସିରେ ରହିବା, ଏଇଟା ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ନାମଟା କରୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ନାମଟା କରୁନା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷଣରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଆଉ ସେଇ ଏଇ ନାମ ଉପରେ ଗୋଟେ ନାମର ମହତ୍ଵ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଦିନ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 1200 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୟସରେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବଡ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଖଟରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମାନେ ଏତେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସୁଗମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1200 ଶିଷ୍ୟ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ବାପା ମୋ ପୁଅ ମାନେ 10-15 ଦିନ ହେଲା ଭଲ ଖାଇ ପାରୁନି, ଗଳାରେ ମାନେ ଟାଣ ଜିନିଷ ଗଳୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣିଆ ଜିନିଷ ସେ ଖାଉଛି, କଣ ହେବ ମୋ ପୁଅର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ। କହୁଛନ୍ତି ବାପା ତୁମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ସରଳ ଭାବରେ ତାର ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ତୁମେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ଠାକୁର ତ ତମ କଥା ପୁରା ଶୁଣନ୍ତି। ଠାକୁର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଗିଗଲେ, ରାଗିକରି କହିଲେ ଖାଲି ନିବେଦନ ନିବେଦନ ନିବେଦନ, ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ଏଇ 4ଟି ଅକ୍ଷର ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କି, ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ? ଠାକୁର କଣ ଏଇ ନାମଟା ଖାଲି ଏମିତି ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା କଣ ଫାଲତୁ ଜିନିଷଟା? ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିଗିଡି ଗଲେ, ପୁରା ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ନାମ କର ତୋ ପୁଅକୁ ଧରିକିନା। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକିନା ନାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୋ ପୁଅ ତ ଭଲ ହଉନି। କହିଲେ ତୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ମାନେ ପୁରା ଭାବରେ ମାନେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ତୁ କର ଦେଖିବୁ ତୋ ପୁଅ ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ନାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହଉନି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ। ଯାହା ବି ହଉ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଇ ବସିଥିବା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି କିଶୋରୀ ମୋହନ। କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଶୋରୀ ମୋ ଟିକେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବୁ? କହିଲେ ହଁ ଦାଦା ମୁଁ ଯିବି। କହିଲେ କାହିଁକି ଯିବି କୁହନ୍ତୁ? କହିଲେ ମୋ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କଣ ହବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ନାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ନାମ ଉପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଟିକେ ବି। ତୁମେ ସବୁ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ଯଦି ସେ ମୋ ନାତିର ସେ ଖଟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ନାମ କରିବ, ନାମ କଲା ପରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ନାମ କଲା ପରେ ଟିକେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ କଲା ପରେ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସିବ। କହିଲେ ଦାଦା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଇନା ହିଁ ଯିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ତାଙ୍କର ଦଳବଳ ଧରି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠି ବସିକିନା ମାନେ ନାମ କଲେ। ସେ ଖଟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଭୀଷଣ ନାମ କଲେ। 3 ଘଣ୍ଟା ନାମ କଲା ପରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ତାଙ୍କର ଦଳବଳ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତାର କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ 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 ଏଇଭଳିଆ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଥକିକିନା ବସି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଆଉ ବସୁନାହାନ୍ତି। ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ସେ ନାଚି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ହରି ନାଁଟା ସେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କରୁ 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 ଦେଖାଗଲା ସେଇ ସନ୍ତାନଟି ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ମା ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେ, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି।
ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଖଟ ପାଖରେ ତ ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖଟ ଉପରକୁ ପୁଅ ତ ବସି ପଡିଛି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି ମତେ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ବାପା ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପି ଭାବ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ନାମ କର, ତ ପୁଅ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନାମ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନାମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପି ଦେଇ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାମ ବଳରେ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଠିକ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଥିଲା, ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହଉନଥିଲେ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନାମମୟ ହେଇକିନା ରହୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନାମମୟ ହେଇକିନା ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିକିରି ପ୍ରବଳ ନାମ କର। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ନାମ କରାଯାଏ ଏବଂ ନାମ କଲା ପରେ କିଏ 2 ଦିନ, କିଏ 3 ଦିନ, କିଏ 5 ଦିନ, କିଏ 20 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇ ଯାଜନ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଶୁଣେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ନାମଟା ହିଁ ଆମେ କରୁନା। ଆମେ ଅଜପା ନାମ, ଯୋଉଟା ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ କରୁନା। ଆଉ ନାମର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ରହିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସମୟ ତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଣେ ଭାଇ, ସସ୍ତେନୀ ହଲଦାର ଭାଇ, ତାଙ୍କର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବୋଧେ ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ ସେୟାର କରିବ, କାହିଁକି 4 କୋଟି ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣେ 5 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା କରିବି ଦିଏ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନୋଭାବଟା ଟିକେ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି, ତ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାର ତ କିଛି କଳନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହୃଦୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଜୀବନ ନିଷ୍ଠିଭୂତ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ହୃଦୟ ପଣ୍ଡା ଭାଇ କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତୁ, ସେ ନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ନବୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ନାମର ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ଏହି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା ଦାଦାଙ୍କର। ତେବେ ଦାଦାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆଳାପପାତକୁ ଏହା ହିଁ କାମନା କରିବା ଏବଂ ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ଆଉଥରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ କରିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଏତ ଥିଲା ଆଲୋଚନା ନାମର ଅସୀମ ଶକ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଘୋଷଣା କରି ରଖେ, ଭକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସବୁଦିନ ଧରି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କଟା ଚାଲୁନାହିଁ, କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଦିନେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, ବ୍ରତଘର, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପରିବେଶର ମଙ୍ଗଳ, ପିତୃମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତତ୍ସହିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭିକ୍ଷା ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ସକାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଆରାଧନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁରଳୀଧର ବେହେରା ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ଧ୍ୱନି ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସମାପ୍ତ କରିବା। ମୁରଳୀଧର ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍,
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे हं कृष्टि दैवतान् वंदे हं कृष्ट दैवतान् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। समस्तଙ୍କୁ ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡା ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଦାଦା ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।